much, everyone. And then, 20, ay, wala tayong 207, no? 307 po yun. Kay Ma'am Faith Pizarro na punta. Okay, we have an Alexander Wang small na dress, guys. This is cotton, pero makapal siyang cotton. Ang cute niya. Kung sino yung small dyan, imayin niyo to. Alexander Wang mini dress. Sobrang bago pa po niya. Zipper sa likod. Small, true to size. Medyo stretchy. Katulad ng normal na t-shirt. Comment 188. Sige, 1,500 na lang to. 188, 1,500 pesos na lang 20K din. NY natin, sabi ni Erica. Ngayon, Erica, wala. Buti nakuha mo yun. Maganda yun. Sino na yung kasama natin? Dick me. Sayang. Kasama natin, Dick me. Ay, Sino na yun? sa taas pa yun. Sa taas pa. Ay! Si Fatima. Sino na si Fatima? Uy. Dick me. Sabi niya. Ma'am, magkano tong Dick me? Kanino? Dick ni Nino. Nino. Ganun yun. Ito guys, cotton din. Perfect ngayong summer. This is GU by Uniqlo. Ganda ng color. Top small. GU by Uniqlo. Size small on tag. This can fit up to medium. Yan guys, imayin nyo to. Comment 334, 580 lang po siya. 334, 580 pesos. Yung Tony ba yung kamay ni Ma'am Jazz? Oo. Tama? 121 ba yun? 141? 141. Okay. Alam niyo, may mga maganda akong gown. Oo. Ma'am Camille, baka bet mo. Ito guys. Casual dress. Louis Vuitton. Tcharam! Size small. But this can fit up to medium po. Oversize siya. Ito guys. Side tags present. Yan. Okay. Yung mga Lacoste shirt. Louis Vuitton. Yan. Small on tag, fits medium. Ano siya? Acid wash talaga siya. Yeah, parang vintage design. Okay, comment 139. 1,800 lang po ito. 139, 1,800. Tapos ano size yung green na jeans? Ang size ng green na GU, small on tag, kasya hanggang medium. Ito yung Lacoste, guys. This is size, ayan size 40 or size medium. Medium slim fit, guys, ha. Yan. Okay? Comment, made in Peru, designed in France. Comment 71, 850 po. 71, 850 pesos. Tapos, sisters, ito. Ralph Lauren. Size small. Yan. Ang ganda. Pink stripes. This is size small on tag. Can fit up to semi-medium lang po. Regular fit kasi siya. Yan. Okay? Comment 112, 950. 112, 950. Okay, next. 71, Ma'am Katrina Evangelista. Ito. This is size medium na vest from Zara. Like this. Ayan, vest from Zara. This one, kaya niya hanggang semi-large. Very bago pa siya, guys. Comment 299. 580 lang po. 299, 580 pesos. Sophia Santos 112. Miss Sophia Santos, if you're a new miner here, please send your details, name, address, contact number, complete with barangay, city, and province. And we will also need your down payment po, 200 pesos. We'll give you 10 minutes to send your details and down payment. No details and down payment, no item. Mapupunta sa second miner natin, which is si Ma'am Betco Studio. Go. Yan. Okay, this one is from RL. Size medium siya, guys. Cable knit na RL. Nice ito. Tuck in. Tapos, i-ano niya siya. Yung ganun. Hilain niya siyang pag ganun. Ganda. Yan. Okay, this is size medium. Comment 229, 1,000 pesos po. 229, 1,000 pesos. Guys, meron pala akong belt. 299 is Mona Yu. Belt at saka mga bucket hats and makeup din. If you want, later, pakita natin. Tsaka neckties. Sophia, ha? Yes, old miner si Ma'am Sophia. Thank you, Ma'am Sophia. Okay, ito. Yellow naman ng RL, guys. Remind lang natin na one day payment lang po tayo sa lahat ng miners natin. One day payment po. Tignan nyo. Ang ganda rin dito, Guys, ang ganda. May 229. 229, Miss Catherine Luardo Carbon. Thank you so much. Ito naman, guys. Same din. This is size medium na RL. Very nice din niya. Comment 228. Yan, this one naman ay 1,200 pesos. 228, 1,200. Cable knit din. Pants po, upsize, 34. Ha? Upsize. Ano ito inumin?
Ay, pants po sabi niya kasi. Ay, upsize ulit. Okay, Sis Sophia Santos. Salamat. Sige, sige. Meron ba tayong 34? Parang meron, ma'am. Pero mag-tops and dress muna tayo. Saglit lang po. Di bali marami kang magugustuhan. Ito guys, Calvin Klein. Neat pullover. Ang personal, ano ka to? Bet. Neat pullover na Calvin Klein. Ito yung logo niya. May maliit dyan. Walang name tag pero may side tag. Yan. Okay? Ang code natin for this one guys is 230 1,000 pesos. 230 1K. 228 complete Pizarro. Guys, imahin nyo tong Lululemon na to. Talaga namang Lululemon siya. Nakakadito yata itong pag natin. Yung subtitles natin. Nakakulangan Bakit pa. kaya? Yan, oh guys, size small ulit. Pero big siya. Tapos, ang gusto ko dito, ang laki nung Lululemon niya. Unlike dun sa mga, yung normal na, yung maliit lang na logo, tapos ang hirap pang hanapin. O, diba? Hoodie siya, na jacket. Okay? Yan. Ang code natin dito, 125. Code is 125, 1,800 po. 125, 1,800 pesos. Feeling ko kasha yun sa large. Ay, suot ko na lang. Kasha to. Oh. Oh, guys, kunin nyo na to. Itong Lululemon na to. Oh, diba? 1,800 lang po ito, mga sis. Ayan, oh, Lululemon. Tapos, ito maganda. Ito, sa mga nag-office. Lalo na ngayon, kasi summer. Kaya, short sleeves muna tayo na blazer. This one is linen po siya, or linen blend, from GU by Uniqlo. Size medium siya. Blessimay mo to, oh. Size medium. Yan. Okay? This can fit up to large. Comment. Tignan natin yung code. Comment. 300, 480 lang po ito. 300, 480 pesos. Tapos meron siyang kambal. Lighter color. This one naman ay size large. Yan. GU by Uniqlo. Large on tag. Can fit up to XL. Okay? Comment. Comment 53. Yan, 480 na lang din. 53, 480 pesos. So, ito, baka bet nyo, play. Size medium na cardigan. Ganda rin niya. Comment, 223, 850 lang po. 223, 850 pesos po. 300, Ma'am Petro Studio. Tapos, guys, ito. Kaya Ma'am Julie. Yan, another play, guys. Yan, size. Ay, 450 siya. Okay, tama. Si Ma'am Julie pala. 480 ang tamang price nun. Sorry, kay Ma'am Julie makasalit. Okay. This one, size medium ulit siya na play cardigan. Comment, 222, 850. 222, 850 pesos. Yan. Kay Ma'am Julie makasalit ang 300. 53 kay Ma'am Julie makasalit ulit. Ay, 580 Hindi, yun. 480. Ay, 480 na. Tama. Ma'am Julie ang makasalit. Limit ko na